प्रणाम भैया। जी भैया हमरे हम्म, और भाई भोजन हो गया भैया? कमेंट अच्छा अच्छा भैया, हम भी सोचे लाइव चलाकर छोड़ दे भैया। वही चलाई थी अभी। जा रही। अच्छा अच्छा भाई। ठीक है। हाँ भैया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि भैया। बाय बाय भैया। गुड नाइट भाई।
किरण बहन, हमारे लाइव में आपका स्वागत है। हेलो दीदी। हाँ किरण बहन बोलो, और बताओ कैसी हो किरण बहन? हम ठीक हैं किरण बहन, आप बताओ आप कैसी हो बहन? भोजन हो गया कि नहीं अभी? वैसे तो 12 बज रहा है, भोजन हो गया होगा बहन। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा है? बोल रही हूँ आवाज नहीं। अब बताओ, अब आवाज जा आ रहा है? धीरे बोल रही थी ना, इसीलिए आवाज नहीं जा रहा। आपकी अच्छा अच्छा। और बताओ किरण बहन कैसी हो? तबीयत ठीक है? तबीयत पानी घर परिवार सब ठीक है? नए हो तो चैनल को भी सपोर्ट करना किरण बहन। हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अभी आप 3 वीडियो डाली हो, शॉर्ट वीडियो, और 8 सब्सक्राइबर हैं। मैं तो पहले भी आती थी। मैं तो पहले भी आती थी। कब आई थी किरण बहन? आज हम आपको देख रहे हैं बहन। कौन सी आईडी से आप आती थी बताओ? हम आपको देखो, आपके ऊपर वाले आईडी से आपको गिफ्ट दे रहे हैं। आपका 8 सब्सक्राइबर था, 9 हो गया है लाइव में। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। रुक्मणी दीदी, जिसको कोमल बुलाती हैं, डीपी बदल गया था ना? हम्म, मेरी आईडी अभी क्या भूल गए? नहीं नहीं, भूले नहीं हैं। भूले नहीं हैं, अभी याद आ रहा है। हम देखो आपका। से आई थी। अच्छा अच्छा। लाइक भी कर देना किरण बहन। ये देखो, ये पंडित जी वाले आईडी से हम आपको गिफ्ट दिए हैं किरण बहन। अच्छा, नहीं मैं किरण कोमल नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा किरण बहन।
किरण बहन लाइक को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए धन्यवाद किरण बहन। काहे हंस रही हो बहन? स्टिकर मतलब नहीं समझ पा रहे हैं दीदी आप। स्टिकर मतलब नहीं समझ पा रहे हैं किरण बहन। यदि आप स्टिकर मत लगाया कीजिए, लोग नहीं जुड़ते हैं फिर। स्टिकर बताओ, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या लगाए हैं किरण बहन बताओ। स्टिकर कहाँ लगाए हैं बहन बताओ। स्माइल देखनी थी। अच्छा, देख लीजिए बहन। आप सृजल बहन तो नहीं हो? हमारी सृजल बहन भी ऐसे हमको बहुत हंसाती हैं। बहुत दिन से नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों। किरण बहन, और घर परिवार सब ठीक है बहन?